The Congress party has sharply criticized the BJP-led Goa government over what it calls a growing crisis of law and order, citing a recent violent attack on a Kalangut taxi driver and a spat of vehicle thefts targeting local workers. At a press conference, Congress demanded urgent action to protect Goan livelihoods and restore safety in the state. Congress leaders described the Kalangut incident as a heinous premeditated crime, not a petty dispute, alleging that organized gangs are targeting taxi drivers and small business owners with the intent to steal vehicles for sale outside Goa. The party also raised concerns about a recent murder in Parra allegedly involving migrant laborers and criticized the state's lack of regulation and background checks for migrant workers. Congress accused the government of failing to control illegal migration or enforce basic law and order, especially in tourist areas. Law and order. These two are only left as words. The government has failed miserably to protect गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक, ट्युरिस्टांक प्रोटेक्ट करपाक. हे पळय लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन आमी पळयता, खंय तर एक्स्टॉर्शन चालू आहा, कोणाचेर एटॅक जाता, खंय एक मर्डर आमचे पार्रा गांवांत लेबरांचेर कितें डिस्प्यूट जावन तो मर्डर जाल्लो, अ व्हेरी बोन चिलिंग मर्डर. तेजे म्हाका दिसता अक्षरशः तेजी बॉडी पासून पळोवपाक कापासात आसपाक ना कोणाशें, तितले एक सच अ बॅड मर्डर. आतां रिसंट टायमान काल की पोर म्हाका दिसता जे राजन बाबान सांगला, आमचो कालांगूटचो भाव टॅक्सी ड्रायव्हर, तेका पेडणे एटॅक केलो. कोणें एटॅक केलो? ते बेश्टे एक हे म्हणून पॅसेंजर म्हणून न्हू, ते बेश्टे एक कॉरल नाजाल्यार एक मिसअंडरस्टँडींग म्हणून जावना तें. इट वॉज अ प्लॅन प्रीडेटेड एटॅक. आनी हो एटॅक केल्लो फकत ती गाडी हायजॅक करपा खातीर. आनी दीस इज नॉट अ आयसोलेटेड इन्सिडंट. हो एक इन्सिडंट न्हू, हे पळय गाडयो चोरी जावपाचें काम आहा पळय, रेंट अ कार, रेंट अ बायक, टॅक्सी, टूर ऑपरेटर्स, हे सगळे मेळोन तेंचे कितल्यो गाडयो गेला ते तेंकाच वचून विचारपाचें टायम येयला. आनी ते गाडयो ते चोरी करता येता ते पळय दाखोयट आसता पळय, दाखोयट करूं येता ते आपूण ट्युरिस्ट म्हणून म्हणटा, पॅसेंजर म्हणून म्हणटा, गाडयो आपयता आनी ते गाडयो घेता आनी ते पोवता दुसरे स्टेटीन वयता. ते गाडयो कितें करता ते ब्लॅक मार्केटान सेल करता आनी थर्ड पार्टी कोणाक दिता. सो हेजेर आमी एक कंडेम करता. आनी हो एक सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटाक हे पळय जाता ते लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाता पळय, हे पळय चोरयो जाता, डकॉयटी जाता, हे खूंय आयकलें आमी गोंयांत, हे आतां आयकोपाक मेळटा आमकां. सो आमी कितें पोर्ट्रे करता? आनी हिंगा गोंयांत तुमी पळयत जाल्यार क्रिमिनल्स आर बीइंग नॉर्मलायज्ड. म्हळ्यार क्रायम आनी लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन कॉलेप्स पळय जाला ते नॉर्मल चित्र करून दाखयता हे बीजेपी गव्हर्मेंट. कितें चल्लां? गाडयो पळय, हे पळय रॅकेट आहा पळय, इट इज अ ऑर्गनायज्ड क्रायम. आमी चार्ज करता. वचून विचारा कितले गाडयो गेला, रेंट अ कार, रेंट अ बायक, टॅक्सी, प्रायवेट व्हेकल्स, कितले ते चोरी जावन गेला, ते खूंय गेले गाडयो. कितें जालें? हुंयचे एक FIR लॉन्च करून तेजें कंक्लुजन येयलां, कॉम्पेन्सेशन मेळना तांकां. आमी गोंयकार आमीच तरी सेफ ना जाल्यार ट्युरिस्टांनी आमी कितें पोर्ट्रे करूंक शकता? इट इज अ व्हेरी सॅड अँड व्हेरी विंडिक्टीव थिंग टू डू. लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन पळय आहा ते आमच्या सरकारान करूंक जाय, ते सरकार फेल जालें. तुमी पळयलें आसा कलंगुटान आसा न्हू, ती मसाज पार्लर आसा ती सारकी सरळ चालू आसा. ती सांजची 5:30च्या नंतर ती सकाळी 5 जायसर ओपन आसता. ते टावट्साक जाल्यार तूं चिंतूकच नाका, तेजेर कंट्रोलूच ना. मागीर फाटीं तुमीच मिडियान कवर करून हाडलें की ते एक्स्टॉर्शन चलतालें ते आमचे CC कॅमेराचेर आसा तेजेरूच तिका एका दिसांनी बेल, 2 दिसांनी बेल जावली. हेच्या वयल्यान तुमकां कळटा की लॉ एंड ऑर्डर सगळ्या गोंयचो कॉलेप्स जाल्लो आसा. ड्रायव्हराचेर रेग्युलर काराचेर हो एटॅक जालो ते आमी कंडेम करता. सांगचें म्हणल्यार आमचे टॅक्सी भाव खूब त्रास करून बारीक भाडी करून भाडी मागता. हल्ली डेकॉट एक प्री प्लॅन, हे डेकॉट हो चोरूंक येता, हे चोरूंक येयल्ले आनी ताका GOC मारून तेणी अटॅक केलो. आतां पळय कालांगुटान CCTV हा, कॅमेरा जे गेले ते फायंड आउट केले उपरांत पावले तांकां कालांगुटचे ते CC कॅमेरा ते बिचारे चलना म्हणून. जेन्ना चॅक करून येयले कोण आहले पळय गेल्ले पळय ते. सो आमी हेजे वयर गव्हर्मेंटान मागता हे जबरदस्त हेजे वयर कारवाई जावची म्हणून खंय चल्ला पळय ते.
ओके, आणि आमच्या टॅक्सी भावांक गव्हर्मेंटान सपोर्ट दिवचो हो म्हजी मागणी आसा. हे सरकार आसा पळय, हे सरकाराचे पोलीस डिपार्टमेंट सारके मिंदे जाल्ले आसा. तुमी पयले आसतले, तुमी मिडियाचे जे लोक भायरसून येतात चडशे गाडयेचे वयर टॉपाचेर बसतात आनी दारां उक्ते करतात, नाना तरेचे खेळ करतात ते हायवेचेर. हेचेर कोणाचें कांय बंधन ना. आनी तांकां धरलेले आमी विचारले पुलीस ऑफिसरांक किंवा तांकां कितें तुमी पनिशमेंट करता. काय ना, काय 500 रुपया घेवप, 1000 रुपया चालाव दिता आनी सोडटात तांकां. पूण तांकां 500 रुपया 1000 फारीक करपाक कांयच न्हू. पूण हे फाटीं फुडें जर कोणाचे जर जिवाचेर बेतले जाल्यार हाका जबाबदार कोण. आतां CCTV जे कॅमेरा आसा ते म्हणजे आमकां आमच्या आतां फ्रेंडान सांगलें की ते कॅमेरा नादुरुस्त जाल्ले आहा म्हणून. ते जर बरोबर आसता, बरें आसता, ते कोण पळय येयल्ले पळय न्हू, तेंचे चेहरे त्या कॅमेराचेर दिश्टी पडपाचे आनी तांकां धरपाक सरकाराकूय बरें जावपाचें, पोलिसांकूय बरें जावपाचें. सो हांव रिक्वेस्ट करता, हे जे कोणा कडेन डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी ताबडतोब आतां सिजन स्टार्ट जावपाक जाय 1-2 म्हयन्यांनी हे जे कॅमेरा आसात ते सारके तयार करून दवरचे म्हणून. नितीक्षा गांवकर, मनीष परब and Sanika Nagwekar for Goa 365.